Kita mancing lagi bro, masih di spot banjiran. Spotnya banjiran mas bro. Aduh, udah kena bro, samber ya. Opo iwa opo? Iwa opo? Ya mbuh. Pas kayak kan memang enek strike, enek sing masang jaring kantong. Strike mas bro. Ya kocolan, jadilah penglaris kocolan. Oke. Ya. Kocolan mas bro. Waduh, ikannya kurus banget ini. Nah, kocolan. Oke, lanjut lagi.